हाथ गुड़िया विकेट दिए वही ओके एक्शन कहाँ से दे दी तो ओके देख के दिया जा ठीक है दुरा तेजी के साथ उड़ी उड़ी कैमरा साइड ठीक है ठीक है खाली निकल हो खाल 100 वाला खाल 100 ना लग ठीक है अच्छा सा हाथ घूम मिले कैमरा नहीं था ठीक है देखिए बॉल हेलो आस्ते आस्ते हाथ खंडा फ्री हो जाए ठीक है फिर हाथ घुरा जीते नहीं घुरे चले इन्हीं घोर इन्हीं को इन्हीं करता बस अब सीधा करो फिर की कौन फल जी में एक लेते फलना एक घंटे को हाथ घुरा जी ठीक बॉल फेल भी ना तगा बॉल फेल भी ये भाभी और बॉल लिए इन्हीं को रिश्ते दली हाँ इन्हीं कर भी ताहले बॉल হবে আর যদি কবি আমি ইনিকা বল হাত খানটা ইনি করব এখানটা এমন ঘুরাবো তো বল হবে না এখানটা ফ্রি হওয়া চাই হ্যাঁ ঘুরছে ঘুরছে এতখানি হাত হবে ঘুরবে এই তুই যদি এমন আমি এমন ঘুরবে না এদিকে তোমরা এদিকে নেন চালু থাকো ক্যামেরা এঠে দেবো বাস এঠে হাত খানটা ঢিল কর ঢিল হাত ঢিল হয় টাকা ওইদিকে পুরা তোর শরীরে এনার্জি দে পুরা ঢিল থো আর তুই যদি কবি হাত খান্ডা এমন এমন ঘুরবে না বলক হবে এমন লেগে এতখানি হওয়া চাই হয়েছে এখন ধরলে হাত ঘুরা হয়েছে চল 2-4টা ফেল ठीक है।